together Prof. Eric. So I'm very grateful for that, and I wish you long live, very successful wherever you do. Thank you for supporting all of us. God bless you. Thank you. And dia nanti kasih nanti barunya. Hola, bonjour mesdames, messieurs. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiastu. Thank you, Nada. The first time somebody said Auntie the most famous. Thank you. And I like to welcome all of you. And the most is today, if media lihat, yang saya undang paling banyak itu adalah media. Because all this year, 30 tahun tanpa media, Debbie Finsky actually is nothing, nobody. And I welcome also, as you know, the transformation of health transformation in Indonesia. There is a man who stand up, protect all of us. Is General Jajang Edi Priyatno, SPBP, Dr. Dolar, gelarnya panjang, ahli hukum, Dr. Dahlan Wasekjen, and Dr. Timbul. Ini semua sarjana hukum ya. So I introduce all of you. Why you when you come to Indonesia like, wow, how about the regulation? Yes. So they are like warrior. In the war, they are at the front row. So they said, Debbie, you are so brave, you are the only woman. Actually, because I have protection of so many soldiers there. And all my friends, I want to, Miss Nada already introduced all of us, but I will reintroduce that mereka terbang jauh sekali, dan mereka sebenarnya dokter yang bekerja, saintis yang luar biasa, but they all come here, spend waktu di Bali, tapi masih terbang lagi sama kita, fly with us. Is an honor for me, because they are very busy doctor. As you know, semua dokter anti-aging itu adalah dokternya petinggi-petinggi. Ya, also all of them here ya. Profesor Jaime Rodriguez Quantos, specializationnya ada 4 apa 6 ya. Pediatrician, obstetrician, anesthesiologist, many. Jadi di sana boleh. Kalau kita baru masuk satu aja udah dibully, ribut ya. Specialization is Quantos? 7 spesialisasinya. Ya, kita satu aja susah ya. Specialization, and then for us it's very difficult. Only one, and the other already hang himself, of course, passed away. So now our new minister changed the rule with the help of the PDSI, my organization. So only my organization will get close to you, and you will be safe together with, not only with Debbie, but I'm not alone. I have many people surrounding me, which is, I admire them very much. They don't sleep, they fight, just like all of you. And Professor Carlos Galante is the president of the World Council of Nutrition. And today we will also sign memorandum of understanding with Professor Jaime, Professor Carlos, and also Dr. Eugene Durena. Di Bali sudah sign tentang stem cell. Tapi apa yang selama ini, what I thought all this time, like, well, you cannot change the gene, but gen tidak bisa diganti. Itu keyakinan saya, Mar, dari dulu. Tapi when I went to England and become guest of honor in Luton Who Congress of Anti-Aging and Regenerative Medicine, I see Liz talk about how dia mendapatkan gen terapi karena ototnya lemah, susah berdiri. And then with gene therapy, she is the first woman in the world since 2015 yang gen terapi. Itu bisa. Pernah dengar diabetes tipe 1 nggak bisa ditolong, biasanya orang meninggal? Itu gennya sudah bisa diterapi. Pasti sembuh ya, pasti namanya juga obat. Tapi di Indonesia belum ada, di Swiss sudah ada. And today, saya, Debbie Finsky, President of the World Council, dan dari PDSI. Jadi tolong lihat saya nggak cuman President of Council. Saya juga ikut berjuang bersama teman-teman, membantu government, support the government. So Indonesia untuk dunia, bela sejawatan, bela NKRI. Hari ini saya akan mendatangani mengenai gen terapi. Karena diabetes tipe 1, hemofilia, cancer di negara kita banyak sekali. Dan saya lihat Minister of Health, Menteri Kesehatan,
Bapak Budi Gunadisadikin itu adalah orang yang sangat bagus, sangat firm untuk kemajuan Indonesia, dan baru terpilih presiden yang menurut saya super smart. Ya, saya menyebut Presiden Prabowo Subianto adalah presiden yang visioner. Saya pilih beliau 3 kali, tapi akhirnya ketiga kali terpilih juga ya. Tapi berarti sudah 3 kali beliau sudah punya visi. Ini negara mau bawa di kemana, itu justru bagus. Daripada baru rencana itu tiba-tiba kepilih, oh gue mau ngapain ya. Tapi kalau ini dia pasti already have a plan. I say I choose my president 3 times election. He lost 2 times, but the 3rd time he win. He opened our Congress, but by the written speech. So he also support us. So all of you don't worry, you come to Indonesia, the regulation when this is for the world to help the people, beliau akan bilang iya. Karena apa? Karena we also do the research. We not just oh it's good, okay, no. We do research, and as commitment of the World Council that we already launching yang Pak JK di Bali bagikan kepada kita, meresmikan adanya Journal of Anti-Aging Medicine, Regenerative Medicine. Okay, I introduced already Eugene Nurena. I introduced Dr. Matt Raymond. Ngapain? What is he doing? Hari ini español, porque creo que es una conferencia internacional. Quería sobre todo la parte de la ponencia agradecer a la profesora Debbie Binsky, ya que sin ella no pudiéramos hacer esto que estamos haciendo. Voy a comenzar diciendo que conocí a la doctora Debbie Binsky hace más de 13 años en Barcelona, en un evento, y como siempre la profesora se ha mostrado a colaborar con todo aquel que se le encuentre en el camino para fortalecer una vez más el desarrollo de la medicina a nivel global. La profesora Debbie es una gran líder del Consejo Mundial de World CPN en París y del WASH en Ginebra. También es científica y siempre apoya la salud global, la tecnológica y la investigación. Es la reina del antienvejecimiento y las células madres. También la profesora Binsky promueve el turismo de salud y, lo más importante, siempre promueve que todos sus miembros, no solamente Indonesia, sino España, Francia, Australia, Inglaterra, todos estén al mismo nivel y vayan de la mano para mejorar el nivel global. La profesora Debbie Binsky ha dedicado su carrera a la ciencia de la medicina regenerativa y antienvejecimiento. A través de su clínica ha proporcionado tratamientos innovadores que integran la ciencia moderna con un profundo conocimiento de la biología humana. Con su pasión y su compromiso ha ayudado a cerrar la brecha entre la investigación científica y las terapias prácticas que mejoran la vida de los pacientes. En el mundo de la terapia con células madre, el trabajo de la profesora Binsky es innovador. Es una de las pocas expertas que se ha dedicado año tras año a estudiar y desarrollar tratamientos con células madre, que promete abordar una amplia gama de afecciones, como bien dijo en la apertura. La terapia con células madre, como muchos de ustedes saben, ofrece un potencial de nuevas vías para tratar enfermedades crónicas, lesiones y problemas de salud relacionados con la edad. El enfoque de su clínica en dichas terapias ha brindado a los pacientes una nueva esperanza renovadora y resultados transformadores. Agradecemos también a la doctora Natasha Binsky, CEO de Binsky Tower, por su excelente labor y apoyo a la medicina antienvejecimiento y tratamiento con células madre. Agradecer a la profesora Debbie Binsky nuevamente, que sin ella esto no sería posible. Voy a solamente dedicarme a esta parte, agradecer a todos los demás compañeros, pero como hablan en inglés y yo no hablo inglés, voy a dejar que sea Carlos quien explique todo.